अस्सलाम वालेकुम। राष्ट्रीय सहारा का इदारिया पढ़ता हूँ, सुनिएगा। रुपये की तज़लील और मईशत की बर्बादी का नोहा। हिंदुस्तानी रुपये की रुसवाई ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी है। डॉलर की कीमत 88 रुपये तक जा पहुँची है और ये वो मुकाम है जहाँ से वापसी का रास्ता नहायत दुश्वार दिखाई देता है। कभी एक वक्त था जब रुपया और डॉलर एक दूसरे के हम पल्ला थे, लेकिन आज ये फासला इस कदर बढ़ चुका है कि इसे सिर्फ करेंसी की गिरावट नहीं बल्कि पूरे निज़ाम मईशत के इन्हिदाम की अलामत समझना चाहिए। ये अलमिया महज कागज़ी शरह मुबादला तक महदूद नहीं है, बल्कि इसने आवाम की ज़िंदगी के हर पहलू को अपनी लपेट में ले लिया है। आवाम को बराह रास्त एहसास शायद कम हो, मगर रोज़गारी की कमी, महंगाई की बढ़ती हुई लहर और आमदनी की जुमूदी कैफियत ने उनकी हड्डियों तक को चूस लिया है। मोदी हुकूमत की मईशती पॉलिसियों पर अगर एक नज़र डाली जाए तो सबसे बड़ा अलमिया यही है कि गुज़िश्ता 10 बरसों में रुपया 60 रुपये फ़ी डॉलर से तकरीबन 90 रुपये तक गिर गया है। ये अमली तौर पर एक ऐसा आज़ाद ज़वाल है जिस पर हुकूमत की गिरफ्त कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है। याद रहे कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के वज़ीर आला थे तो यूपीए हुकूमत के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपये की कदर पर तंज क्या करते थे, मगर आज उनकी अपनी हुकूमत मनमोहन सिंह के आहद से दुगनी नाकाम और बेबस साबित हुई है। करेंसी की कदर उसी वक्त बढ़ती है जब गैर मुल्की सरमाया मुल्क की तरफ आए, डॉलर की सप्लाई में इजाफा हो और बरामदात का दायरा वसी हो, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। रवां साल ही 11 अरब डॉलर की सरमायाकारी हिंदुस्तान से पर लगाकर उड़ चुकी है। स्टॉक मार्केट गैर मुल्की सरमायाकारी के एतमाद से महरूम हो रही है। बरामदी आर्डर ज़ैर जमूद छाया है और अमेरिकी टैरिफ ने तिजारत को मज़ीद गैर यकीनी बना दिया है। दरामदी अखराजात बढ़ते जा रहे हैं जबकि डॉलर की आमदन कमज़ोर पड़ती जा रही है। ये वो खौफनाक इम्तिजाज है जो किसी भी मईशत के लिए मौत का परवाना होता है। दिलचस्प मगर शर्मनाक अमर ये है कि इस साल तकरीबन तमाम एशियाई ममालिक की करेंसियाँ डॉलर के मुकाबले में 0.04% से लेकर 9.5% तक मजबूत हुई है, लेकिन हिंदुस्तानी रुपया 3.5% मज़ीद गिर गया है। दुनिया की चौथी बड़ी मईशत होने का दावा और तेज़ी से तरक्की करती मईशत का नारा महज प्रोपेगेंडा रह गया है। ज़मीनी हकीकत यह है कि यहाँ रोज़गार पैदा नहीं हो रहा, लोगों की आमदनी जुमूद का शिकार है, अशाए ज़रूरत की कीमतें काबू में नहीं, जबकि कारपोरेट मुनाफा आसमान को छू रहे हैं। दौलत की गैर मुनसिफाना तक़सीम इस रफ्तार से बढ़ रही है जो शायद
دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں۔ یوں لگتا ہے کہ مودی حکومت مذہبی جنونیت کے نشے میں عوام کو افیون پلا رہی ہے تاکہ ان سچائیوں سے نگاہ ہٹائی جا سکے۔ مہنگائی کے اعداد و شمار بھی حکومت کی نالائقی کی پول کھولتے ہیں۔ اگست میں صارفین کی افراط زر 2.07% تک جا پہنچی، جو بظاہر کم دکھائی دیتی ہے، لیکن اس اضافے کے پیچھے سبزیوں، گوشت، مچھلی، انڈے اور تیل جیسی بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں ہوش رہا اضافہ ہے۔ خاص طور پر سرسوں کے تیل اور ٹماٹر کی قیمتوں نے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ اگرچہ ریزرو بینک نے مالی سال 2026 تک افراط زر کو اوسطاً 3.1% پر رکھنے کی پیش گوئی کی ہے، لیکن ماہرین پہلے ہی تنبیہ کر چکے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں مہنگائی مزید بڑھے گی۔ حکومت نے حالات کو سنبھالنے کے لیے GST میں کٹوتی کا اعلان کیا ہے تاکہ صارفین کو وقتی ریلیف دیا جا سکے۔ ٹاٹا موٹرز اور ماروتی سزوکی جیسی بڑی کمپنیاں پہلے ہی قیمتیں کم کرنے پر مجبور ہوئیں، جبکہ ہندوستان یونیلیور اور کولگیٹ جیسی کمپنیاں بھی قیمتوں میں کمی کی سوچ رہی ہیں، لیکن یہ سب وقتی تدابیر ہیں۔ دراصل یہ اقدامات اس بحرانی کیفیت کی گواہی ہیں جس سے حکومت خود بخود اعتراف کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستانی معیشت کی بنیادیں کھوکھلی ہو رہی ہیں، سرمایہ باہر جا رہا ہے، برآمدات سکڑ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے اور روپیہ اپنی آبرو کھو بیٹھا ہے۔ یہ وہ زوال ہے جسے محض نعرہ بازی یا مذہبی افیون کے دھوئیں سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ عوام کا صبر جواب دے رہا ہے، اور اگر معیشت کے یہ المیہ جاری رہے تو تاریخ میں مودی کا عہد ہندوستان کی معیشت کا سیاہ ترین باب کہلائے گا۔ اس ادارے کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہیے گا۔ اچھا، تب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔